wanyomile wamba pale analengole nyoyonyombi shalunya le sake fula eko onanyu epenge okoka Laurent onala lo sankuru eko dimene fulada saolaka nyenyenyenyeka ase ngelokina melaka so chame atoteketa. Quand on soulève option, la soutien, c'est kana lengo wanewele lanjangelo damenda wakama sale di kambodelena. On a ngeso, on a kadieso, la kayi la kase kadiwele, ma à travers ana ngeso welelo la rue, welelende, wanele l'Angleterre. Wakatome soutien kawo, ouena nous l'image. Et lorsqu'on a mon bicha kanje fula, on est là kembe kangambio koloseka. Kangambio koloseka. Docteur Okito Mukanga. Lele dimila tu polo la kinga boa la viko wanga. Président. Ka akuchwana mongo. Kosho chotowe nda wakinde la mbasu. Okito Mukanga ga kome polo policier. Ma tetrawe ko la falanga lane. Wa politicien tatoko wa jalanja. Tochu kanga le wa commerçant. Et là, fait qu'on a carte de la kele le mbolongo haoje. Quand on tete la ambo on anda ambo chukama. Dake davon yenangena par avant bija le sambolongo. Là qui docteur. Et là qu'il papa emba ambocha. Pena jamba ambocha. Docteur Okito Mukanga ambocha. Mais dimi Sambiho condamné parce qu'il a contribué la katutoenya polo langelo la makana jaseka image vingo mboela tololo pitadi à travers image wa kimi kona ngeso tele la hôpital TGV langiringiri et ko docteur la Belgique comme au salon opération bokimanya mendo ko suivi katetela ta otira baka slogan on de la kema fumbe Daola tamite nda etike kono ko kombodi holo nyao oyoko hojefo kanji kele shot tela onyonya to fushe papa emba pena jamba docteur Mukanga nda otele oseba kongo he ya vala docteur Mukanga oseba ndundu kama monyo yange elokene parce que là on a toujours présent le chiche otana oka miteketa nda kambwane Papa emba côté ikande ta Kenya to aka défiler la wa hondo la wa drapeau la wa banderole papa emba ka embe ndame avakande fo kango tanda batonga ka kanji kanga na ngenda ndanga vane wa mbocho le chula ki solengo le mot local dimila invité wa kini Jean Gomer est-ce que ngenda wakai papa emba la dongo ndokengo métropole là ne ndokengo meta Kenya na ki papa emba kutu wa kila Afrika na palace chemin na kina la Amazon le prière mais otetela hakache konandi kama monyose Jean Gomer notable à Sankuru et Penge Fofana notable à Sankuru Mbombole nangele kota honde Tauta para trote kwa de tlando kengo we ko les États-Unis et ko la Belgique ma salelo ngelo kanyu Jagomer moyo Fofana epenge en tout cas iko pa mikadi honga hatu takone otetela ke mafumbe osai ochika la de génération en génération lolo longalone we kambukime oteketa wana hatetela ndoli ye kama so teketa pa tomboka ya mbokende ka totekeka liye atochembo kaka mais atonoka chuto ko teketa doido tate yemita la docteur Okito tokocho te kondero kitole tambo chisho kito tambo chisho kito confinement kambo yoto shimbada shondelo kito confinement kambo to shimbada shondelo kitole confinement ambo to shimbada shondelo kito okito mbatale la to kocha atole do kito Okito matale lato hatole do kito papa marke muko yambo tate pakandelo kito papa marke muko yambo desida te pakandelo kito okoi ona nyombate pakandelo kito
Mukoyi, wa mukoyi atipaka nelo kito. Umashako, ya yodi atipaka nelo kito. Le baron mukoyi ambo desida te tole lo kitole. Le baron mukoyi ambo desida te tole lo kito. Jagomere mbale la na konde lo kito. Papa emba ekola ba kolelele. Chafulunganga akila baya wa kolele. Atedi kakachula baya wa kolele. Ukito mukange ekola baya konde lo kito. Jagomere kalela na ole lo kitole. Aye. We doka me. Dimi doka. Me doka la doka. Aloka onyane. Oh. Me we lo keso me. Dimi lo keso. Lo keso alo keso. Akesa onyane. Oh. We la kuta. Edimi la kuta, akuta la kuta, me afuta onyane, tambole lo kitole, wana fufana oswiko intro do saka weko waka chate notable, engo kene une première l'école la conception kabulu l'école maki, dans nongo sola hommage à docteur Okito, ko wembile mati yaka, on est à mot dévoilé, les moulanga sala la hommage, wate ko ndelo Okito, et ko hommage wa wuke, oui, la leader sur le plan national et international, le culture canoa était là. Papa Wemba, la docteur Okito, qui là me repose, Kapena Djamba, le jeunesse yakaya wa yelaka, Okito, Opalanga, Papa Wemba, Opalanga, Pena Djambi, qui dikenda kayaye, kumbeta tondo, que son âme repose en paix, voce, en tout cas, on a chungu, aombi, keneka teke tamika salami unione, le hommage wa docteur Okito, Leko nanga menya anawa tetela la génération nyeda Papa Wemba la docteur Okito we koko Bible ka culture ka tetela Okito mukange koko Ancien Testament Adam wa musique wa tetela ndemba ka tate kakayi Papa Wemba lo Nouveau Testament ikoko Jésus leader kanga we kokime Bible ou ya dans Ancien Testament ya du Nouveau Testament leader ko Jésus Papa Wemba ko Jésus ya kiso lo Congo ko tondo à travers le monde Okito mukange koko Adama otole nzabako to ndeka katate otongi alors lo culture kasuka tetela naka we haye di musique wa Okito ou kwa ka taki fofo na te itanda che paka mbijo Okito la kamakina lo musique sur le plan international kambi wonya na wa tetela naka we ko kichungo embadio là so papa mande lo Okito koko Bible va hinda ensemble Nouveau Testament l'Ancien Testament. Mais Jacques Gomer, oui, qu'on représentant à peine à Djamba, Papa Yemba, docteur Okito, Dimbiara Lekona, Dikenawaga, Waisambwande, lo a fait, Nakakadi, Swanga, Chukama, qu'on a fait, Kekola, Loko, Midla, la Kasso, mais à mon bichakanje foula. Mais, docteur Okito, on dit la soutien à 100% par rapport aux mots Sadinde. Là, on a pas l'Europe, on a pas foula, mais beaucoup qui est Sambengo. Et on va qu'on mette surtout kako ke memba nga quelques secondes d'achou rappel docteur Okito Mukanga mbovu nebe kolo kanga evre Okipale tambo komale okipale tambo koma okipale tambo komale okipale tambo komale nende ono sambo holonga kombe okipale tambo komale okipale tambo koma okipale tambo komale okipale tambo komale nende ono sambo holonga kombe si wana nde dokocha okita mukanga tambolela okita mukanga tambolela kita mukanga tambolela okita mukanga tambolela le nende ono sambo ayala sombo nde tanda Mbappé kanga mbio kolosika pe abeti moi okito mukanga wo teketaye fofana eko base na kali kombosuku atamwa kiso eko baobaka oke okito mukanga mbakata tenja le ana wa tekela la ne tanjemba guitare mbotolo studio ko tonja disque ko atuche mena à travers le monde ko nyena lo atourne disque ato wakasalaka wakakonja ko diplôme akasa wa wicho wakitondo wa directeur ya kitondo weko la tourne disque paka we mbija de molo kito la makana tonjaka wa Mutembe la makanda tonjaka wa Lokombe la makanda tonjaka wa Kangalondolo wa Ukipole atuchembe waka danjo koma la kangambio koloseka wa anyeka akatonja wa Isambwa mamba ko okito mukanga Isambwa kanda tonja atuche wakanyena lo memba meilleur chanteur lo poma meilleur guitariste lo no meilleur danseur ndaki ko hakataka papa de 100% star c'est pourquoi makanda yo ça ko docteur. Docteur, c'est-à-dire, ouais, manamukanda, t'as tes certificats, mon gars diplômé, mon gars gratuit, mon gars licencié.
docteur le musique soit tete alors ndeko docteur ndeko Adam Wakiso okito mukanga naka wa musicien welo wa mokomala Kinshasa atutie wa memba keti photocopie kaki docteur okito akena ka wako na oto ekwangelo ko ikombokame docteur okito ekomebo watute kakenda kunja akalo tourne disque ngenda ko onekana otolemba ikwete la menda do parler ka tourne disque okito mukanga mais au voyende dimimba atenda ki la prome ka mbasumba ka wenya ki pa mais on so to wata yela Jagomer mupanzisa ngwa solo c'est-à-dire wemba to shaka ekoko lo kole ekoko lo kombe kama mokombola dimiti engoko sha kambo wemba pololo lo nyoi lo saka fofana voto takalaka solo te donner de manei hasambolana oui j'ai couvert docteur Okito atako kemvo mais les sur l'Afrique donc problème na mendambo le kanya aya no nya misambela yema bien sûr que ekimanyelo ko munga ka wakanda ko ke konya nga waka ivo kakanga lutumba simarolo a 80 ans kunda mwevo ka pira misambela kana la lene kana litano atakucha akumenani teki la posa kande ndo dimimbe akambite atu watenda ka kedate Dimi Jean Gomer les ko otolele formé les atwa hindane les papa wemba sala papa ma 18 ans les docteurs Okito la kadja sala Okito lulu apula 135 une année lambo jaka guitare ye koko loko dimi Okito da atwambo ya la fala kone Okito atembe ko dimi koko leko Okito tamu ya plus de 20 cassettes on se fait information à mon château Dimi Jean Gomer la ndemba d'eta la jaw animation wakini wa nyekanyeka wa animation wakinde wangu che dima melambo jaka la mbeta okembo ya munemba ko Dimi lande takembe to disque takatele wada ki président de la République maman Olive da membe ko chendele nani Yvette Nyembonde la Christian Bikuba takembe 2013 Dimi lande la papa Mambolei Bakembe takele no Luambo Joke takayemba takembe takashama Molive takakonja ndo kenera to voter présidence Dimi lande to la kayo invité docteur Okito le mariage wa Sami Dimi la wa Ademi wa kikosha papa chama yede mama Esther Osomba yondala makama sana de mariage de 2014 Dimi la docteur Okito takoto le studio takasale lembola mariage la mimba kande lambo garder quoi vrai souvenir ya docteur Okito mais kanga atunuka nimvo docteur Okito la mungi wambosha gouverneur Kakiso Stéphane Mukumadi gouverneur takayo sa disposition ndoma nongola edimba takoshi disposition da sala lembola unité wano asitera da chomongo te mote tambo konja owanji wa dikenda woyo takoto grand mimi jamba katele le 16e rue le studio la KGP Kiss takasale lembo le edimba takambe membe edimba watetera presque mais edimba takembo ndo dikumi le wamite docteur Okito akembe lao papa lo akembe papa ngombe akembe lwana wakenda petit Kakiso malo akembe mama Tine Musa akembe ndo mama Tine Ulinga akembe Dimi Jean Gomer la kembe loko etakembe ndo aselo kombe wakembe le ndo aselo dimba je pense tanjo no dimba aselo kombe ko papa lo oselo njale nini pombo akembe je pense la chouchou de tout le monde et là sur la moto akembe entre à Côte d'Ivoire bakata kongado na to akina mais pourquoi Okito akembe pour Jean Gomer dambena Okito papa docteur Okito et ko la himo la kande ko wamboto telembo la unité mais gouverneur ka ki fait qu'on sait le Kenya et ko on sait Olemba côté docteur Okito ko on sait le Kenya ko on sait Olemba choqué mbaka de modi unité ko chomite gouverneur ko chochika docteur Okito ka nge kwa himo ndekele monument wasokele baoba wakiso ko ndembe waka gouverneur mbe waka kembe kanga Mukumadi lodembo Mukumadi mbe waka Mukumadi ndembe waka Mukumadi paka chuto sa docteur Okito kele kanga gouverneur unyate keta sodi unité kayoke ndoida otolo malakao ko chocho kututana docteur Okito ikola hemo la mbasu kakanyachu lolokolo ko lambo koma ko wamotenya docteur Okito ko Jean Gomer dimine kwa dimite hali langelo lambuyena luko shida dikamuda ne chucho kutute atetela dikamu bakata wo shilo mutuka kunjande kunjo jaje le studio je sais que je crois et koko dernière chanson yembi de lengo la tatombe kilo studio
mbakanda tembi dambisha dakule anawasi sankuru done no mukumadi wa ya luwanji kimeuja la kasuke madaka mbo ikunda liswe eko ono tetrate ko totoi to shalolonga la kenda uchukile sankuru kachu chatundu ndo docteur ukito eko otulele shoko teketa de génération en génération ndoko otula bitadone nde ko consommer produit ya docteur ukito ndene unyate keta sone ukito mukanga ambuyuvo lutonka tojavundi akavulongo ka tan bakandavu je crois après les 15 bakandavu ne akakunda mapaka kongondo katanu shalomengo bakata okunde njokoma kamba confinement utanda wa kilo lingwala lo famille kande la so bakata choka lo utanda lo lingwala buhua atu munga watu chako utanda da wa musicien wakata le pena jamba kana wakata le papa wemba da wa musicien poma kwa atone kuno ndekelo dimba batalela atu tolele wa instrument waki choche to tunja wa instrument donne kuno no utanda waki docteur tolele mais gouvernement avec le confinement car coronavirus c'est kene ndoko utanda omba mama salama ndoko doamba kicha ndela talela atu ambo baka tanke difficile atolele demi Jean Gomer laka homela docteur ukito ndo a concert ndo a lemba ndo communication partout kande ko memba ko dibire ko mbeta ko te kono le ko parmi produit ya docteur ukito ko dimi tole ko docteur parmi produit ya papa wemba ongwene Fofana weko tole la 6e sens amba invité dimi le ko préparer da deloda ki docteur ukito da tole le ukito kanga so sala hommage à docteur ukito le ko na ngambosa meme phrase ya tout atende la docteur ukito menyolo lande comme kaluya to papa wemba daka waka makotete papa wemba de la docteur ukito weko ko bible nouveau testament l'ancien testament ko akamba hende waka ya chideki manyelo ka docteur ukito il est vrai ka culture kasuka tetela tate mangelo paka uhambo toto génération nye paka teya atoke nyua mbapanzi sango chuche wanata teketa ndoatembe paka tetemala dalolongalo ne kadimuri mais uhambo yena momosa tambo jase imejala nela kishasa là on est dans le côté qui honorable Eliezer et Penge Fofana et côté était là papa Kandé la maman Kandé waka sangana pour l'ambemba contribution kami les lots émission le combe Sankouroi le combe Tetela l'ambotate communiqué lo au Tetela oui attaque notable kana wa Tetela et moi on a encore qui invita le tate le qui émission qui ne peut l'ambo qui invité deuxième invité autola hende la sala teketo Tetela l'émission fombia ke penge mbia ramilo tokonu wapi mais onyo la muno sale émission Jagomer atoche le monde ati wa yokoyela we membeaka wasala mulimu oko watu takangalo ne bukulaka ikumanyi akokiambita avaka chita teka mbakina la yoko kalu ya lusaka no kalu ya ndeko Eliezer onela moto chez espace donné l'autre et la sou Fofana epenge ateketaki lotetela oko woho wa kena so asikaswa kina wakasala émission wa radio lotetela mais lo télévision ko shota boso ne Fofana epenge atatemenda kambo konde tonje espace kone Fofana teketaka lotetela dambewa uchike wa kambo mangelo tasanganya to kana menya to mboka yacho kana dikambo kombe wulato kana dikambo komenya kene katatu kana losangolambo yako etute lunyo aswa wa mboka lotetela e kodi mena wemba yomote ngane ti unyambo yosa uchu wa ninyo shoche wa nato shuchu wa famille otuambukile vate weka ya responsable foto takone enundu eko dala bendi unyambo tatesa la lutumulone atwa yoko kimanya wayonga ne ifula hoto ko kimanya ko wetete mala paka munga lotema wolo wakie la kudukaka kote zambi ko zambi kalolongo ayo Kenya mboka ya bemena loseno ko atomena done otetela iko dimimbe aka kote akamba hindi docteur ukito ndela papa wemba akembe analengo
Wanyomile wamba pale analengole nyoya nyombi shalonya etala lokendo kaya mila suku okedi lekolo tachu chena tamachu etale mama koko lekolo pemba anyoki mani ya mama kele mbude lolongo viva ade anyoki mani ya lembo soka mo jame melo osokele kanga oteketa dimbola do mobudie eko Fofana epenge ate nyoya nyombishie lonya ana alengo nyombisha lonya dikambola ya la suku wo kedi la ya lo etanda ka woke kateketa miko woja woto ndo ko menami nyoki manya nyombisha lonya kele mbude mbide lo lungu kila ato chewenyi papa we makembe voda vo mongala tonka vo mongala wano akisha mobutu shinjo kumbo shalonya konde jalonya imba me kekitala uhako temite voko shaka nga hako shakikitala la tuyalaka ayukenya mbuka kuecho ne voka yu sema vate fufane pengelo ndaso mbuyu mo papa wemba lulu nyalaso kunjo otolaka mwase matongia asikisha sa papa wemba oyadila putu ahole ambutu tengola kandi wangiluche nduko kosereka tuhuma kuhatembo tetelalate ndachomenya identité wakiso Dondo dele Fofana tate mbiji émission walingala titiro to koma wapi papa ate pak émission otetela identité wakinde laso mbako temi dimiti keketala dikambo papa mbakembe vokombo kimanya la commis au fait de compte Jean Gomer lamboyonga lande akasala ameno nyesa to hambije imbati kana yo ya wa odibalu kombe awolanga nyichi de kambuto tititi kwambu yena kone metenzami bakutume Jean Gomer njanjo kimanya njena na la wa PDG docteur papa Marke Mukoyi wa papa Dagri lokoto atuche wa papa Teme ipalanga watu wa deuda peno peta kushunjo kimanya le stade martyr kundi bosapo ikatondo ko ambo yonda kushunja njo kimanya njo yanga na la wa pe vero la wa papa atuche polondo papa Shio Kitondo njo sala wolu nde directeur da cabinet to kimo falanga ande poloko wanji kabila njo kimo wa kota ya kinda 30,000 wanji Shio Kitondo tonje 10,000 la bingande to futa wa avocat d'abord botane liberté kundi poeka kahindi ko tambe nada lo kombe lo tatutana wa fali wa mboto ba feri kunda mbutunja ateto sa de notre terre la album wana media ke mafumbe ko teno pa kasho sa de mbolo tetela de Jean Gomer sara de mbolo tetela ko nju yanga de mbola solo tetela la sekeleke la kemba ka wa papa dula kunja kunjo locha caché kunju funda retire ayile ale kunju sala ke mafumbe kunjo sa papa yile papa mabole ko suncha kunju wodia na diko oui kanga atetela kombo kimanyanyo yobishalo nyamela komelo batobolo kani atetela kayo tonja dans la stade dans sala ke mafumbe atetela kanga we uhacha yone tatelo ikopa kawe tukuja wulu meta yotia na wa atetela davonyanga wohwa kokimanya me la mako temira te papa wemba la docteur Okito papa wemba la komelo ke mafumbe aketeta anja wo tondo kokomelo ka teno paka baputulo kongami Europa lo kongami Amerika lo kongami elo kene wo konga chala kaso akalanga chola kaso menzambi amboyo sande pocho docteur Okito la même chose akete ta kasale musique ko nyanya na wa tetela partout papa we madame de memba otetela aka consulter ka docteur Okito ndolo kembo ya papa mba tetela akosa ka animation docteur Okito nyeka takima ka nyeka ka docteur Okito papa wemba kakitwana ndela wali jokwempa ko wali jokwempa to ça la nouvelle génération la putu ko vombe adone docteur Okito ko to keke tadika wolo kala tetela de mlo tetela paka to yangile mlo mo tiketo dindi ya papa wemba ko vombo sa okipole ko sala poro kondo tero poro kondo wambo so okipole wambo ja poro kondo da menya grandeur ka docteur Okito ko vombi dia donne culture ka tetela wo tawi mbelo lingala. Alors ça veut dire quoi? Docteur Okito a la contribution kandela lo musique atetela akilo homba wone kuno nyambo ka mizikani mepombaka anawe wambo totala wa putula na che watu wenyi la washo Docteur Okito akahobi da Docteur Okito konja kanga passeport ko fundone Okito mukanga kiti ayo konja visa kiwa wewe mbela putu Docteur Okito lo sadinde musique hacho ila putu ongelo yaso
papa wemba do senti de musique haye la ngelo la vomboena ko va ende ko bible wa tamite on est ko nouveau testament on ancien testament da wembe wa culture kasko tete la choix na sala musique paka menda évangile wa ki papa wemba menda évangile wa docteur okitoko cha tondo mais zambi kasha so kende da nouvelle génération kene kanga te combattre bible mais bible a te bongola motema choix tete la chocolat ndaka docteur okitoko landa papa wemba lo culture kene génération ya boya yo ya tete la nyobongo le tema da atetela waki afalanga ya mema kuvo kumwemba la maki centenaire ka église catholique la makata salama la chumbe falanga che yaka koke memba papa makita na atetela jamais baka toni mwemba docteur okito aka sale wolo da wa wembe la putu wa festival atetela waki wa ministre waki wa PDG waki la wa commerçant waki la wa moyen waki wa ambassadeur ndoko tetela la kenyi done tembe docteur okito tutu wenya kanga atufutika ngadi basada washu atukomela c'est dit critique ka tete la kanga atutaka lokumbi atona kanga lonja kingu mais chago mais eko tema mindo là sombala baso nouvelle génération kanyu kene la kaso kene to yangi wayangi ta bongole tema de mutambo tate konja enda ko nouvelle génération kako irisma ko wi ko to lambota te émission wote la paka so teketa. Mais comme la nouvelle génération, Dimbe Akaja Gomer, a rappelé on y wa tondo, wakatulo sankou et beta koser. Parce que Dima qui la sankou, akala tentire l'otengan, akono wakaya comme le stade de Lumumba, Dimila qui l'a de tel. Le sac Fofana. Akilo wa 1+4 non? Eh le 1+4 c'est la qui m'a dit ça dit choko di mamto kangama. Visite kamika tondo mete katu changelo la kama yaka sasa le 2004 la sota ho. 2006 2005 tentir l'autre coiffure dingwe ngana. 2004 cho 2005 cho 2006 ñu cho campagne ka ki papole ngakoyi la mama tangelo. Les concerts kakama yo koma lo stade kakata lo de stade to atoluka po malo stade takatate po malo 2009 la kopedu image wi ko la yo ke la ko enjoyenya atete la malaka toluka vo menadone mete lasso la ho mala papa wemba ko ambo ya tandi to sale ta c'est playback. Deuxième concert le 2012 kama choka la mama Tine Moussa stade plein à Souda Tchena malaka bakina. Troisième concert le 2014 la tournée la tucho koke wa moja sala kisha seno nike noni we minda to ko wa marke mukoyi naka be chola loja dimakila loja wa ena wa vudu ya ki papa kandi marke mukoyi ya chasa botu la chichi me onya ko mela loja ko kanga taxi ka e mala aéroport ko e koma kanga lo hôpital wa mawibu ama wuya yaka simple mama kaka sala ima commerce kandi kanga wa papa na show wa teme we koma wa na wa bâtiment durable we na lo dula ki ma papa marke muko ilele tapi personne qui ça et on a chambre ça kana 50 atokanga la niveau hawi nini munga kalolo dulongo mais alors que na tawi kola wa mo diglane mais province ka sanku taxi la lo jabu voilà we ni wo malolo bengu na ka avion mala goma mbo ya paka wa manenjo avion wacha temba wa pota vokemba tulo sanku Fofana epenge akoketeka telo kene Fofana epenge eko tema mindo Fofana epenge biko la raison kene kateke tailler surtout eko soni jagomer kanga wa we metalo RTNC ko e bitone ko tetela papa il a tetela wa falanga lane wa vudulane mais wonyo na tamela kanga gouverneur jeune garçon mosa avion ko kitela lo sambo mais wonya wene lodu la lo sambo l'état wa assemblée provinciale jagomer wa nyama oko wa mbodi sombo yeko ndalo lodu longo mais wa kana mukuma di miracle akona wa ndo sa lo sanku da 6 mois Fofana lo sakalo di mola do mbodi ete ko kadi mole yema di malaki wa ko kame wa papa marke mukoi wa papa teme wa papa entre konga wa papa fini lokoto wa papa takri lokoto wa papa plo lo hata wa commerçant ya tetela ye koto yele keneka teketaye da taxi komara tetela kanga kaki one ya komi ayo koma kamala kamuloko oyena wa moto ya miliola na Kinshasa na kaso wa commerçant pour la pouvoir kavo nongo soli tadimbo
kana nongosola wa dalo kana nongosola a Hollywood public atuye la pouvoir eko wano akambala kaleta commerçant mbeka mongalo tema di menate nongosole kana kilalo kana mboka kana utadim leta ate utadim waki no leta we bula droit aéroport wa no leta we bula droit kilalo kaleta ongwene falanga yili lawo yeko shingana la na Kinshasa kana la hula kina hawuki memba da wosola ngelo kene kale la solo chiche paka wano sala politique ana wa tete la wano kime pouvoir wa sala politique wo ho monga la mbokana komena paye la tolangelo ne to sangani to chumani kele to shomochi wocho ete la tondo dombolombo ete la tondo kono ke to ya wuyela ka to shabulu one hambo sekande one hambo sekande one hambo sekande hawa mana voche de wutu woma konja pouvoir aller wanji kabila no ndikumi nane voit ka 80% ya pouvoir polo wa kumano ele kabila ni kotetela ukwaka ne shade de la pouvoir makata o teketeka makasombu kengo shaka to kanyita nde sala vomba kata o la maka vomba dimbe la yo sakanga dite kanga chanuchu otulaki porte parole kaki wanji ko papa Lambert Mende otolaki directeur da cabinet da kuwanji ko papa Shokitondo otolaka wayo Jack one owanji wa 5 chantier Moïse Kanga otolaka wayo Jack ambassadeur wa Congo la Chine ko papa Charles Okoto otolaki owanji wa maison civile wa protection ka chef de l'état da bembo wenda na kamba kina ko général Olenga oto laki oseka di kamboche kanade na luwanji kone keto sawolika ato angu kezi atetela makalungu wanji makaso nduke olie wa vombo sawa no hamashidi papa yemba vola ne meme kanga tombe kambija papa yemba bu ko wo vo chumana la tukanga anga na uchimaso kone ko Moïse Kanga papa Moïse we kambosha 5 chantier we to chaka kilaluka Lualaba, c'est-à-dire fleuve Congo, les no chala wa shabala ne wo idaka Lualaba, ko votunja kwa Chinois tunja ko saraka kilalo ko wa jelo ko kalwangi kana wa ponka lwangi ka kona ka shimba papa Moïse kilalo yanga ko ka vombija kalo lango ko mbija kilalo kana mbija kilalo lolo mami kana mbija kilalo lolo befu lo tembo kilalo kolo atotaka ba lo tembo yengo ke ka kanga commerça ya angelo ko to lo kombeto uheya lo tembo hoto lo kenye hoto kano vulambe kano lelanya kana vo kaka hombe bite Moïse ka papa Moïse Kanga papa Moïse yaka ko vo chumana ko mungo toto ko Moïse ate dimi kimeta na ke makango shete dimi de ko kalama ko nyinyo okane nyote kete lo wanji we kele directeur da cabinet ya okane wanji we ka to tekete ko wanji o te wanji we kala mu wanji kele ko vombo kana ko ane ga na atanu ko ne nyoshi kana to nundu ta tetela che to na nyilo wanji tu yango audience ke to yango ne atoko to longo sereka nyengo ka to nga aeroport wende wakafofana wamba osaka avion wambu yokunju wanji wa nini Congo Airways dimilaka ya hima Congo Airways pakala makata cho 2017 la luja kotoko malagoma la Kinshasa baka ya hima Congo Airways wembo to avion wa atu we nenda luxe de lo Congo Airways atu wa protocole wa ta serve kada asamadu do wa shada na ba chateau emenda kwete ko lo Congo Airways wambo shaka avion kombo kwambo sakanda avion mochombo ole kone Patrice Emery Lumumba da Congo Airways kene ko shaone Patrice Emery Lumumba akomela tetela ki asika Patrice Emery Lumumba boyenyi kanga lokombula avion boyenyi kanga lokombula avion paka seke da avion nongo soma papa Moïse Kanga we quel chef ya aéroport aso bija baka achukato oh saote wanju quel chef ya 5 chantier kanga wataje hapo watu je kanga kilalo we teketa Moïse Kanga telimiki sapiko kimemi ko vote keta kone watu kuja kilalo ja dambija kilalo ndanda watu kuja aeroport wela luja da sala aeroport wela luja problem aya da sala aeroport wela luja akina yoto sone no
la me kwa kambo atutu kakitula kalushichere ko na leswe aéroport wa monga la loja shato malaka takula wembonya matonga pro la befu tonga problème oyo tene maintenant ahangas kukana hatujisha aéroport la loja ngaso ku hako na utosena toko paka shombokana kupaka kumenana kone no we usekata kukana we usedu befu kana yuka woma nyote asikombele asilo kenye nyas do kenye shato langija aéroport la kanyu nyatuku ngane ko toke bike ko nyumbi kai ko kanga atondo ko wanji kunyumbita natunuka kabilone shona ngakashati otome welao hangwe asekaye nini atwakie ketongu toto banga mjari oporo aluja shomukutu nyokyanya kunyumbikanya kufochumana kone kunya na wangandu njovu atambulu ana wukuchu membele boishenyoto nyange nyoto ko hanyuka na ko hanyolongorosa doshira yuunga wambuka na kwambe babati shike kwa na wukuchu membele ananga wa meteka hawukana la loja njala otetela vombi yakane wembo somongo wembo su siba kungu bia ba kono tetela yo baka ipunga la jesi yokote otetela salaga pesh otetela jakaka nyama otetela sala munaka dango wa samiweko wa konde wa njoko dango to akondo wa atabala wa mbala eko ifulifula me engo akona kele la kawa tatedi kambuno lumumba akavoila tetela che me polelo lumumba kanga village kanda kisasa atwawe yona luwa papa yemba sala 6 lane kato njalo tanda papa yemba me dongo ndoko tetela teketa kanga na makai president konjo décoré me village kande dongo atwawe me wecholo eten CD atetela wekoto wecholo eten C1 atetela wekoto depuis kaka voelo momba mboka kene atetela wekoto la facilité a oleche mais engo akona lo génération au kaso kila to hausa di loyi mais wo yanga gouverneur ko yokena sali pe chance atetela église méthodiste wa sonungu we ko la aéroport wa to chichelo wa mbuka che la chumbe aéroport wiko la wembo nyama aéroport wiko we chola wa lokolo aéroport wiko la jalo aéroport wiko la kata aéroport wiko la dingele la lomela ekuma koko mais oha kona wa développement bu losaka Fofana dikambola teketa sonne atwa yoto kame teko tachwa kamone tolongo sole shuke makamone tolanya nouvelle génération wambo yotomba done tambuta te tambuko ja province koyoyo to soni wanji wika na wakenda mambo uyoja Mukumadi Stéphane gouverneur wa député provincial che chumana otolaka watonja kandidi nike waji Lambert Mende vate no hatolangira kandidi nike di epalanga hawoche lutumu shwana wagenda to kosa waji la problème tamonyo jelo saka nyambosa vava me ana wakenda utatoto kango biro atoto kango biro aya président de l'Assemblée provinciale Benoît Oulamba. Mendega Kishasala. Nde kakache wolo done ke toto ya gouverneur ya gouverneur. Aya njo commanda Benoît Oulamba de la gouverneur da Vombokana hawo kan. Aya Benoît Oulamba. Aya la équipe kakinde gouverneur aya l'équipe kakinde. Aya Benoît Oulamba ki leka gouverneur hawo tongane gouverneur ki leka Benoît hawo tongane ana wa kenda wa jaso yimba shati nyambe ma de palanga nyati e palanga hawo komilo mboka katatachu shwana wake nda tembe uchone to komi wata kambe kanga kamba Benoît Oulamba la kadje gouverneur nde la député yakinde wambo suspendre gouverneur lo kombe tetela teko pakachocho temotoi teko pakachocho kome kanga ya tetela tonondo ta tetela dikomanyi la tetela tambo ya le nyule chumanya na watetela nyola kanya watetela nyokanya na watetela teko pakote motoi awi waso watetela e wano waso watetela ata so watetela washileshu atoyo walanganto hatuyo ulangata hatuyo ulangiwanu hatuyo ulangata muchacha lukombela sola tetela lonela mbutumba atuchambo enda emisione nyoyangi atuwela tukani tashunja aha oteketutu
konjala tokani kombisha to davono kosola la kaso nyete nyambo sa numéro kaki Fofana Epenge Osaka efula a la monote dimite émission à nouveau ne otochela nga teketa danumbe yami kenekala nga misala weka yombele ko invité mi ateno chokato sale ngo kene dimeta tetela wikola wa fondation motochela idée wadi menalo province kaso dimia wo soutenir kanga wikola putu wikola Amérique là au sale émission wanga le téléphone numéro yami yonjo wela olanga kimanyami la caméra wela olanga kimanyami la micro naka wekona nge émission ngelo qualité pa monga la caméra kadi mena pa monga la micro adi mena dimete atete la weko efula ndo wane walanga wane wa soutenir initiative one niekwe fula ka woteketi Jagomer dimile kona nyumbela mbochi wele one toka teketi kolo wayo mbele ayo mbisha dako wayo mbele ayo mbichone no salengane dimi alonga sambikambi ya kambuche lusake fulale analengo che lusake fulala mbuchi che domaine da commerce ni wane le domaine da diriger mbuka tokimani akamboa eswe akamboa tetela bu émission ami vengo yalanga kimanyemi la caméra yalanga kimanyemi la micro là ne quand on mouche lusaka le Jagomer mais espace ricolo touche le sakale honorable Eliezer, on est embauché à espace andé, d'acheter teketaka, le teketaso, le dialecte d'asso, dele nyekong et nangena, le saké flale Eliezer tamboué. Ndekamombisha, dani mingi nangena, au wangene nanu, la roleche. Merci Jagomer. Merci. Beaucoup.